ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टातं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सागणं रघुनाथायतं तं सजीवम् सादयितं सवदतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादाय सगणं ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपशेखर गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। उन्नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। भजामहे भागवत स्वरूपम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कथा श्रवण की श्रीमद् भगवद गीता पाठ की है। गौर प्रेमानंदे। सर्वप्रथम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम जय कृपा भिक्षा करें। प्रभु श्री नीलाद्रिनाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताय राधा गोविंद राधा गिरिधारी चरण कमल
अनंत कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम जनाए कृपा भिक्षा करी श्रोता वैष्णव मान चरण रे दंडवत प्रणाम जनाए श्रीमद् भगवद गीता र सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 13 पाठ करियो अछि। गुणमयी भावे तेभि सर्वं इदं जगत् मोहितं न विजानति माम एभ्य परम अभयम् त्रिभि गुणमयी भावे एभि सर्वं इदं जगत् मोहितं न विजानति माम एभ्यं परम अभयम्। श्लोकर अनुवाद सत्व रजतम ये त्रिगुण द्वारा मोहित होई ये जगत ये समस्त जगत मत जानती नहीं मुझे ये त्रिगुण बहुत ऊर्ध्वरे एवं अवय अटे यह एमाने जानती नहीं। हमें कल श्रवण करते गत श्लोक भगवान कौन कहते सात्विक राजसिक और तामसिक सत्तर रजतम तीनटा गुण द्वारा जगत बंधाई तीन गुण भी मो पाखु आसुच तीनटा जो गुण यदि भगवान सत्विक पाखर सत्वगुण पाखर लोक पाखर अच्छा रजगुण लोक पाखर अच्छा तम सर्वव्यापक समस्त पाखर अच्छा समस्त भावना अनुसार कौन कर से गुण प्रदान कर जने से बुद्धि दौरान बुद्धि बुद्धि मता बुद्धि दौरान कि माछ जे खाऊची जे मर्डर करुची जे समस्त बुद्धि भगवान दौरान कहीं दौरान जिते जीव जो भाया बुद्धि कौन जो भाया भावना से रोचे भावना अनुसार तार कामना से पूर्ण कर। अर्जुन प्रश्न पचार आपण कहले त्रिगुण थिबा जीव मते बुझी पारिबो नाही तले कोन केही बुझी पारिबेनी कहले सब जीवात्मा जीव कोन तीन गुण को छाड़ी पारिबे ना बुझी पारिबे ना तीन गुण द्वारा बंधन बहुत बंधन आपण को भजन करि पारिबे नाही तीन गुण व्यक्ति आपण भजन करि पारिबे ना आपण कहले ए गुण द्वारा सगत बांधी सब गुण आपण दउछन ये तीन गुण द्वारा बांधी एथे को केही आपण भजन करि पारिबे कहले ना केही गुण से व्यक्ति मत भजन करि पारिबे कहि देले सुनिबो जे जे तीन गुण बंधायित व्यक्ति मोर परम व्यमुख ये कौन ना परम व्ययम जे मु सर्वस्व बोली से बुझी पारिबो ना जो माने गुण मित्र अछंती सत्य रज तम गुण थिया व्यक्ति कोन मते बुझी पारिबो ना अर्जुन पद्धति आटलीस्ट सात्विक भाव तो जे सत्य गुण अछि से तो बुझी पारिबो कल ना से बुझी पारिबो सत्य गुण कारण मु एडी कोछने त्रिगुणमय कौन कहते जे त्रिगुणमय भाव ये भी सर्वम इदम जगत ये त्रिभि गुणमय भाव तीन गुण ये जगत तीन गुण द्वारा बांधी तीन गुण था व्यक्ति मत बुझी पार ना कौन मोहित न भी जानती ये तीन गुण व्यक्ति मोह अवस्था अच्छा मत जानी पारे ना एवं परम व्यय मु सर्वनियंता बोली इमन बुझी पारिबे ना ताले इमन कोन कोन बुझिबे इमन यदि आपण बुझी पारिबे ना
ताले कौन बुझे भगवान कहते जो मैंने सात्विक गुण रही प्रथम गुण आसला सात्विक देखो आम कौ गुण अच्छे आम स्थिति कौन आम भाव माली पकेले तिलक मारिले आम आमर भजन स्थिति कौन आमर आम कौ लेवल सत्य गुण तम गुण रज गुण अच्छे आमे आमे जानबा जे आमे भगवान प्राप्त ही पारिबे कि नहीं आम शुद्ध भक्ति ही पारिबे कि नहीं एक देखो प्रथम गुण आसले कोन सत्य गुण सात्विक भाव रे मोहित होई जीव मते बुझ पारे ना सत्य गुण व्यक्ति देवता गुण कोन देवता मान गुण ना करबा से जे सत्य गुण व्यक्ति ब्रह्म लोक जाय परिबो ब्रह्मा पाखु जाय परिबो किंतु परम गलत हम जाय परिबो सत्यगुण व्यक्ति पाखरे देवता गुण सब आसीबा अच्छा देवता गुण आसले कौन हबो ना सात्विक ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहे भगवान भगवत गीता भागवत रे उद्धव कहउछन एकादश स्कंद भागवत रे उद्धव कहउछन कारण कैवल्यम सात्विक ज्ञान सात्विक ज्ञान द्वारा जे परमात्मा सत्ता सब अच्छी से अनुभव कर परिबो जे जने चिन्मय अस्तित्व ये प्रत्येक परमात्मा समस्त जीव भीतर अछंती से कहते माने कौन देखियो धोती पिंधे ठाकुर पूजा करते जाउथिबे संसार किछि न बोली कोन कहते निरामिष खाउथिबे सब जाउथिबे किंतु आसक्ति की त्याग कर परिबे जे एमन का आसक्ति कौन 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 कह देबे एमन का अधिकार को त्याग कर परिबे ना देवता माने अधिकार त्याग कर परछथि कि ब्रह्मा अधिकार त्याग करले की तैयारी करले हम कहले जो माने अधिकार को त्याग करि परनाथनि मु स्वामी र अधिकार अछि स्त्री र अधिकार अछि घर अधिकार अच्छे ना कहले ये मन अधिकार को त्याग कर पारिबे ना मु स्त्री तुम मोर स्वामी तुम प्रति मोर अधिकार अच्छे एटा कर सेटा कर त्याग कर पारिबे कहले सात्विक कैवल्य सात्विक ज्ञान राजा वैकल्पिक जज इगले कल्पित ज्ञान माने वैकल्पिक हो जो सत्य गुण थे व्यक्ति प्रत्येक वस्तु रे एक चिन्मय सत्ता अछि बोली के अनुभव कर परिबो किंतु पूर्ण कृष्ण में पूर्ण समानता पाई परिबो नै कथन गण ना जीव गोस्वामी कहते जे ए सत्य गुण व्यक्ति परम सत्यम को जानी पारिबो नाही परम सत्य कृष्ण बोले कि देखो माने जंगल में थिबे ए आसी बांग या पर माने सुखदेव गोस्वामी की पास पाई कि तुम्हारे पचारिबे कान कथा वृत्तासुर कथा कहबे से कहबे हां बढ़िया प्रश्न पचारे वृत्तासुर देवता मान कौन कले भगवान तो मुक्ति पाई गले ना वृत्तासुर भक्ति कथा तले सुनिले चित्रकेतुंगर वृत्तासुर कथा तो सुनिले ता पूर्व जन्म कहंतु कारण वृत्तासुर केमती कहन कर ना ये मुकुंद चरण रे यार मति रही पाइला ता पर आसले को चरित्र वृत्तासुर तो पर से आसले चित्रकेतु चरित्र सी आंकर पूर्व जन्म कथा कहंतु माने परीक्षित महाराज पचारछन्ती देवानां शुद्ध सत्त्वानां ऋषीणां च अचल आत्मनां ऋषि माने कर भी हबना परमात्मा के पर से ब्रह्म ज्ञानी ना ब्रह्मोपासक से परमात्मा उपासक से कण कृष्ण भक्ति कर परछन्ती ऋषि माने कर भी हबना देवता माने कर हबना
हे गुरुदेव आपण मते कहतु वृतासुर कौन पूर्वजन्म कर्म करता जे तार मती युद्ध भूमि रे हाथ बाहरी पड़े गलानी पुणी इंद्रमुद्ध लगा बाण तुम भगवान बर देछन तुम काई भगवान विश्वास करूना प्रवचन दोछ ना कहला आपण टिके कहंतु मु सुनिया को चाहकर पूर्व जन्मर वृत्तांत कहंतु कहली कि भगवान कति मती आसीबाटा एते सहज कथा नुहे तुम भावछ ना माछन छादलु हरि भजन कर देखो ए आसु मंदिर रहउछन्ते ए आसु जप करे गुडे मन होछि कि अच्छा होछि एटा का सहज कथा कि सहज नहीं भगवान यदि सहज था ये मना कर दे कले मैंने जानी पारि सत्य में निरामिष खाओ आमिष खाओ कहले इसने आम निरामिष खाई छाड़ी देचे आमिष छाड़ी देचे किंतु कोन आमर गुणर परिवर्तन आसीबो ना कहले कोन कहचंती आपण कहंतु शुद्ध ऋषि मानकर आसुनी ये अचल आत्मान भक्ति मुकुंद त्रणे न प्राण उपजायते बड़ा आश्चर्य कथा मैं शुणुची आपण बाग कौन देवता मानकर मती भगवान कति आसबार नहीं ऋषि मानकर मती भगवान कति आसबार नहीं ये युद्ध भूमि रे हाथ देहरु हाथ बाहरी गला पर भी से आउ कथा न कहि मुकुंद कथा केमि कहउछन्ते से भगवान कथा केमि कहउछन्ते आपण मते कोन से कथा पूर्वजन्म कथा कोन एटा जे भावना जे आमे एटा कोन पळे आसिबो जप जप कर देलु अरे माने ए त्रिगुण ऊर्ध्व को जापे पड़ियो कल त्रिगुण मिथ्या व्यक्ति को पाकर कोन जो सत्य गुण अछंदी से मान कहउछन भगवान कहउछन कोन काव्यम सात्विक ज्ञान राजा अकल्पितम च जत राजगुणर व्यक्ति पाखरे कोन आसीबो ना द्वंद्व कोन द्वंद्व भित्तिक ज्ञान कोन करिम कोन न करिम कोन करिम कोन न करिम ये सत बुझी परिबो से खाली नेटवर्क आसी दिबो ने हैं सतगुण हां ठीक तो तार भूली जो रजगुण लोक तो द्वंद्व से द्वंद्व भीतर रहिबो संसार छाड़ी कि कुसुम छाड़ी कुसुम धरी कि संसार छाड़ी कौन करिम खाली ए द्वंद्व भीतर रहिबो भगवान वचन को एमान पूर्ण शरणागत ए गुण मते बुझी परिबे ना तुमे कहउछो ए गुण रहिसो जेडे मो कति पूर्ण विश्वास शरणागत आश्रय शिष्य मते बुझी परिबो कि द्वंद्व भीतर रहि जीव कले रजगुण होचन कोन वैकल्पिक प्रकृति तामस विज्ञान मूर्ख ज्ञान होची तामस कले ए माने कोन मते बुझी पारे सत्य रज तम तीन गुण व्यक्ति मते बुझी पारिबे ना सत्य गुण व्यक्ति कोन आसीबो ना भगवान प्राप्त ज्ञान सत्य ज्ञान बहुत कोन सात्विक ज्ञान ऊपर एक दिव्य ज्ञान अछि सत्य रज तम गुण ऊपर एक दिव्य ज्ञान अछि सी ऊर्ध्वरे सत्य गुण थिमा माने देवता ऋषि मानकर मध्य गुण एटा आसीबो ना सत्य रज तम गुण एक उच्च स्थितिर ज्ञान अछि दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान कोन ना सत्य गुण व्यक्ति एटलिस्ट कोन आंठी पिटी कोड पळेयो ब्रह्म लोक गति पळेयो हां तापर से कम करियो रिटर्न करियो से ताप बहुत भलो गुण आसीबो देवता के भळा गुण सब तार आसीबो कोन लोक से साहाଯ୍य कर देवता भळा लोकटी हां विपद पड़थले साहाଯ୍य देखो ना ट्रेन गली पड़थले जे के घर पगला कहले देवदूत साथी आसी अलग लोक साहाଯ୍य करबा माने देखि हेबा भाव ई सतगुण आसीबो किंतु माने दिव्य ज्ञान नुहे जीव गोस्वामी कहले ये ज्ञान द्वारा
से कौन कृष्ण प्राप्त हो पार सी पुणी जन्म चक्र घूरी घूरी बुल ये मर्त्यलोक पुनर्बार आसव अच्छा आसिले रजगुण रजगुण मोहित होते जीव मत कौन प्राप्त हो पार ना सतगुण जीव पाखे देव स्वभाव आसव रजगुण लोक पाखे कौन आसव असुर स्वभाव आसव तम गुण पाखे राक्षस स्वभाव आसव असुर राक्षस भीतर डिफरेन्स अच्छा देवता असुर राक्षस सतगुण पाखे आसव कौन देवगुण रजगुण पाखे आसव असुर गुण अच्छा तम गुण पाखे आसव राक्षस गुण कहुई चलती व्यस्त कहीं देवता असुर राक्षस एम कृष्ण बुझीपर देवता मान बुझीपर ना असुर मान बुझीपर ना राक्षस मान बुझीपर ना कहले सप्तर जो तम गुण ये सब गढ़ाई मत बुझीपर ना आम स्वभाव आम भक्त आम भावे आम भक्त हो गले तिल लगले माड़ी लगले आम स्वभावटा कौन देख आम देवता कि असुर कि कौन निर्गुण कौन अच्छी राक्षस आम पाखे देवगुण अच्छी कि कौन असुर गुण अच्छी कि राक्षस गुण अच्छी राक्षस असुर स्वभाव कौन ताकर कौन कौन कहते भगवान उद्धव को यही कथा कहते रजगुण व्यक्ति रजगुण हो जाए व्यक्तिर असुर स्वभाव बढ़ी जाए आमर कौन कौन स्वभाव बढ़ुची आम भक्त ही ना आम स्वभाव कौन कौन बढ़ुची देख असुर स्वभाव बढ़े कौन हम प्रतिष्ठा अधिकार बढ़ गोटे विशिष्ट व्यक्ति मोर अधिकार प्रति सबु समय मन व्याकुल मु विराट बड़ घर करदेवी विराट बड़ अनुष्ठान करदेवी मैं देख एत बड़ महल सब घर कौन प्रतिष्ठा अधिकार असुर स्वभाव ये तपस्या करेंगे असुर देखुना अरे रावण को देख रावण राक्षस रावण असुर माने असुर माने तपस्या करेंगे तपस्या करी बर पाइबे किंतु कौन अधिकारी त्याग करें ना किसी तपस्या करना हिरण्य किसी तपस्या करे ना असुर कोटा कहीं कह ये तपस्या करेंगे किंतु कौन तपस्यार फलटा कौन जापर ना कहले रजगुण व्यक्ति पाखे कौन रजगुण रही शरीर त्याग कले से माने भूपृष्ठ रही मध्य कौन रज मध्य तिष्ठति रजस एठी कौन कौन हेबे सुन ये माने वैज्ञानिक हेबे ये माने ये कर्म फल वैज्ञानिक हेबे मान देह को आत्मा बोली भाविबे पारिवारिक संपर्क प्रति आसक्ति बढ़ियो परिवार प्रति आसक्ति बढ़ियो मिछ आशा मिछ स्नेह मिछ मोहर पड़ी देह को आत्मा बोली भाविबे आत्म साक्षात्कार विपरीत दिगरे चलिए हिसाब कर कौन कौन अच्छे हम भीतर असुर ना नहीं माने अधिकार को कहीं भूलिबे ना यदि एमान मृत्युवरण यही सकल भगवान कहते सप्तगुण व्यक्ति रही मृत्युवरण कले देवलोक प्राप्त हो ब्रह्मलोक को जापर रजगुण व्यक्ति मृत्युवरण कले ये धराधाम जन्म हम हेले गोटे कौन उपाधि मिल कौन कौन ना वैज्ञानिक हे पारिवारिक परिवार स्नेह ममता बंधा रही आ कौन हे ना मिछ आशा ये सब मिछ आशा नु मिछ आशा तुम सतटा लगे स्वप्न देखले गोटे साप पशिगला
ଶୋଇଛ ବେଡ୍ ତଳେ ସାପ ପଡିବ, ହଠାତ୍ ଉଠି ଦେଖିଲେ ଛାନିଆ ଛାନିଆ ନା ମିଛ ସାପ, ମିଛ ସାପ କିନ୍ତୁ ସତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ସମ୍ବତ ସବୁ ମିଛ। କାହାକୁ କହିଲ କହିବେ ଏଟା କୋଉଠି ଆଇଲା, ଏ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଆଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବତ ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଏ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୋର ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଆଉ କି କହିଲେ ମିଛ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଏମାନେ କଣ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବେ। ତମର ଦି ସବୁ ସତ ରଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନେଇକି। ତମର ଦି ସତ ଛୁଇଁ ଗାଧଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛ, ଘର କରୁଛ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛ, କେହି ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଛୁଇଁଲେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ ରଜଗୁଣ କାମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରଜଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ ଆସେ। କଣ କାମଏସ କ୍ରୋଧେସ ରଜଗୁଣ ସମାଧିବ। ଏ କାମନାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ରଜଗୁଣ। କ୍ରୋଧଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ରଜଗୁଣରୁ। ତମର କାମନାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନା ତମ ରାଗ ଆସିଗଲା, କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। କହୁଛନ୍ତି ରଜଗୁଣ ସମ୍ପର୍କ ଆସେ। ଏମାନେ କଣ ରଜଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ବହୁତ କଣ ଆସକ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବହୁତ ଆସକ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କଣ ମଦ ଆଉ କଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ରଜଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ଏଇଆ। ସେମାନେ କଣ କଣ କରିବେ ନା ତମେ ବସିଆ ଲୋକ ଆସୁଛ, ରଜଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି କଣ ଆସେ। କଣ ନା ବେଦର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି କଣ ମାନେ ହୋ ହାଲା ହଉଥିବ, ସେ କରିବ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ କରିବ, ହୋ ହାଲା ହଉଥିବ। ତାକୁ ତୁ ହରିନାମ କର, କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ କଣ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ତାର ୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିବ ନା। ଯୋଉଠି ହୋ ହାଲା ହଉଥିବ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ସେଇଟା କଲେ 5 ଲୋକ ଆସିଲେ ଜାଣିଲେ ଦେଖିଲେ। ହଁ କହିଲେ ରଜଗୁଣ, ଏଇ ଭିତରେ ରଜଗୁଣ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜିନିଷ ଭାବ ସେ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ ହୋ ହାଲା ହେବେ, ଗୋଟା ସେ ହରିନାମ କଲେ ଭଜନ କଲେ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହବ, ତାର ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବନି। ଏଇ ଲୋକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ପଳାଶ ଫୁଲ। ପଳାଶ ଫୁଲ କଣ ହୁଏ? ପଳାଶ ଫୁଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ମନ ଘର ନେଇଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ପଳାଶ ଫୁଲକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଯାଏ ଇଏ ହୋ ହାଲା କରି କଣ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯୋଉ ରଜଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ପଳାଶ ଫୁଲ ଦେଖୁନ ଗାଁ ସବୁ କେତେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି। ଏ ପଳାଶ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖିବ। ଆମ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, କରାହଉଛି ନା ନାଇଁ? କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ ଝଗଡା ଜାତି। ଆରେ ତମେ ତ ଯୋଉଠି ମଞ୍ଜି ପୁତଲା ଝଗଡା, ଏଠି ବିଶ୍ୱ କଣ ଶାନ୍ତି ରହିବ? କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ମଦ ସଂଖ୍ୟା ତ କମୁନି, କମୁଛି କି? କାହିଁ କମୁନି? କହିଲେ ଏଇଟା କାରଣ କଣ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରଜଗୁଣର ଲୋକ। ରଜଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପଳାଶ ଫୁଲ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ ବେଦର କଣ ମାନେ ଯୋଉ ଚାଟୁ ବାଣୀ ବେଦ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ଏଇ ଯଜ୍ଞ କର, ବିବାହ କର, ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କର, ବେଦ କହିଗଲା ଧର୍ମ କର। କଣ କରିବେ? ମାନେ ବେଦ କହୁଛି ନା, ଲୋକ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କଲେ ପାପ ମାନେ
ହେଇଯିବ କଣ ସେ ତୁ ବାହା ସାଇନ ମାନେ ତୁ ଭୂତ ହେଇଯିବ ବା ଦୋଷଟା କଟିବ ବା ହେଲେ କଣ କଣ ଭୂତ ଦୋଷଟା କଟିବ ବେଦ କହୁଛି ଲୋକ ଜାଣିଲେ କହିଲେ ବେଦ ତମେ କଣ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଦେଇଛି ଅଳଙ୍କାର ନାରୀ ଅଳଙ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନାରୀ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ ଅଳଙ୍କାର ଯେ ସେ ନାରୀ ନୁହେଁ ଅଳଙ୍କାର ଯିଏ ନାରୀର ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ କଣ ଜିନିଷ ତ ବେଦରେ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରା ଯୋଉଟା ଶିଖାଯାଉଛି ଏଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଥାନ୍ତା ଭଗବାନ କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ ମାମେ କାହିଁ ଶରଣ ବ୍ରଜ ମୋ ଶରଣରେ ଆସିବା ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଆଉ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ କହିଲେ ରଜଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଯଜ୍ଞ କଣ ହୋ ହାଲା ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେତେ ସେ କେବେ ଧର୍ମ କାରଣ କରିବ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା ଯଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ପରେ ପରେ ସରିଲା ଆଉ ଧର୍ମ ଫର୍ମ କିଛି ନାହିଁ ସେ କହିଲେ କଣ ମୁଁ ତ ଯାଇଛି ଡାକି ନେଲେ ପିତାଙ୍କର କଳକୁ କଣ ନା ସେ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ କୋଉଠି ରହୁଛି ନା ସେ ଲୋକ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ମାନେ ରେଲୱେ କାମ କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 7 ଦିନ କାଳ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଛି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଚାଲିଲୁ ଗଲୁ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଡାକି ନେଇଥିଲା ସେ ଜଣେ ଆସିଲା ପାଖକୁ ଡାକି ନେଲା ତ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଯାଇଛୁ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅନେକ ତା ପରେ ପରେ କଣ ହବ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ପଇସା ଅଛି ନା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କରିବ ଝିଅ ପିଲା ଆସିବେ ପୁଅ ପିଲା ଆସିବେ କଣ ମେଲୋଡି ଚାଲିଲା ମେଲୋଡିରେ କାଣ୍ଡି ହେବେ ଠିକ ଆସିବ ଆମେ ଏଠି ବସି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ କଳି କଣ ସେ ରଖିଛନ୍ତି କଳିକି ଅବତାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଦିଟା ଘୋଡା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘୋଡା ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ତା ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ 2-3 ଜଣ ମା ଆସି ବସିଲେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆଉ ସିଏ ଯେ ଲୋକ ଡାକି ନେଇଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ଡାକ ସେ କଣ କରୁଛି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେବା ଲାଗୁନି ସେ ତ କୀର୍ତ୍ତି କୋଉ ମାନେ ମେଲୋଡି ବାଲା ଅଛି ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି କହିଲି ଇ ଯଜ୍ଞ କଣ ହେଲା ରଜଗୁଣର ଯଜ୍ଞ ହୋ ହାଲା ହେବେ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଡ୍ରମ୍ ବାଜିବ 5 ଲୋକ ଜାଣିବେ 5 କୋଟି ଗାଁରେ ଯେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା ଏତେ କରୁଛି ଏଟା ରଜଗୁଣର ଏ କଣ ଏମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ କଣ କରିବେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ କଣ ଅଛି ସୁରା ହଁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏ ନନ୍ଦନକାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ନୁହଁ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନ କପି କରିଛନ୍ତି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ସିଏ ନନ୍ଦନକାନନ ସବୁ କଣ ଅପ୍ସରା ମାନେ ବୁଲୁଥିବେ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ଥିବ ମାନେ ଫୁଲ ଯାନ ସବୁ ବୁଲିବେ ଅପ୍ସରା ମାନେ ସବୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅପ୍ସରା ନୁହଁ ମାଙ୍କଡି ସବୁ ନୁହଁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ମେନକା ଆଦି କଣ ଋଷି ସବୁ ମାନେ ନାଚିବେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଲେ ଆଉ ଇଏ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ସେଇଠି ଯିବେ ପୁଣି ମଦ ଫଦ ପିଇ ପୁଣି କାମ ହେବ ପୁଣି ତଳ ଖସି ଆସି ଦେଇଛି ନା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେ ବୁଝିବ କହିଲେ ଏମାନେ ସେଠି ମଦ ଫଦ ପିଇ ପୁଣି କାମନା ଆସେ ପୁଣି ତମ ଖୁସି ପୁଣି ତଳକୁ ଆସେ ଏଠିକି ଆସି କହିଲେ ଏମାନେ କୋଉ ଫୁଲକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ପଳାଶ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ ମୋହି ନେଇଯିବ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ପଳାଶ ଫୁଲ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଁ ତାର ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ହିନ୍ଦୀ ମତେ ଦେଖି ଦେଖିଲି କଣ ଫୁଲ ଗଛ କଣ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଆଦରହୀନ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରଜଗୁଣର ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ଏ ଭଗବାନ ଏଗୁଡାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା
एମାନେ ଖାଲି ଇଏ କରିବେ ଖୁସି ହେବେ ଦେବତାଙ୍କ କତିକି ଯିବେ ଦେବତା ଡାକି ଦେବତା କତିରୁ ପୁଣି ଆସିବେ ଆଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଭଜନ କରିପାରିବେ ପୁଣି କଣ କରିବେ ନା ଇଏ କରିବେ ଏମାନେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ସ୍ଥିତି ରଜଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମ ଗୁଣର ତାମସୀ ଭାବରେ ମୋହିତ ହୋଇଯିବ ମତେ ବୁଝିପାରିଲା ତମ ଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ଥାଏ ସିଏ ଆସିଲା ଅସୁର ଅସୁର ମାନଙ୍କର ସବୁ ବଡ ହେବେ ଅଧିକାର ସବୁ ପାଇଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା କାହାଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଣ ସମୁଦ୍ର ଆଣିକି ସୁନା ଦେଇଯିବେ ରତ୍ନ ସମୁଦ୍ର ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଋତୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲେ ବାସ୍ ତପସ୍ୟା କରିକି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୁଝିପାରିଲେନି କହିଲେ ନା ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେ କହିଲେ ଏମାନେ ସେ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯେ ସର୍ବରୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଜଣେ ବୁଝିପାରିବେ ନା କଣ ସେ ଲାଷ୍ଟ କହିବେ ସିଏ ତ ସେ ଯାହା ଡାକିଲେ ଆମେ ଡାକିଲେ ସବୁ ଠାକୁର ଏକା ଏକା କହିଲେ ଏମାନେ ରଜଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି ତାପରେ ଆସିଲେ ତମ ଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହବ ତମ ଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଯିବେ ବୁଝିପାରୁଛି ପୁରା ସଂସାର ଭିଡା ହେଇଥିବ ଗଣ୍ଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତମ ଗୁଣର ରହି ସେମାନେ କଣ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନରକକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳି ତମ ଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ତାପରେ ଖାଇବ ବିହର ଆଇଟମ ଖାଇବ ଛୁଆଙ୍କର ଦେଖୁନା ଚଟପଟି ଖାଇମି ଇଏ ଖାଇମି ସେ ଖାଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ବୁଦ୍ଧି ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶୋଇବା ସେ ଖାଲି ଖାଇବା ଶୋଇବା ଖେଳଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ଛୁଆ ଆଉ କଣ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ ବାସ୍ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୁଆର ଜ୍ଞାନ ଟା କଣ ସୀମିତ କେବଳ କଣ୍ଢେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ କେମିତି ଖାଇବ କେମିତି ଶୋଇବ ଏ ବେଲୁନ ଟା ଆଣ ସେ ବେଲୁନ ଟା ଫୁଟିଗଲେ କେ ହବ ଏଇଟା ଜାଣିନି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯା ଏ ତମ ମନରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ସେଇଆ यार ବୁଦ୍ଧି ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ନା यार କଣ ଇଏ ଖାଲି କଣ କରିବ ନା ଖେଳନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ଭୁଲ କଣ ଠିକ କଣ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କଣ ଭୁଲ କଣ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ କଣ କରିବ ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚା ସଡା ଜିନିଷ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଦେଖ ପଚି ଯାଇଥିବ ସେ ଫଳଟା କାଟିକି ଭଗବାନ ଭଲ କରିଦେବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବ ଅଧା ପଚା ଜିନିଷ ନେଇକି ଜାଣିବ ତା ଫଳରୁ ଜାଣିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଇଛି ସେ କମ ପଇସା ଦେଖିବ କମ ପଇସା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିବ ବାସି ଗନ୍ଧିଆ ଜିନିଷ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ପଚା ସଢା ତାର ପ୍ରିୟ ଫପାଡି କଣ ହବ ସେ ଥାଉ ଗରମ କରି ଟିକେ ଖାଇଦବ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ ଏମାନେ ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାଶଟା ଆହାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତାର ଦାନ ସେମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି ତାର ଦାନ ହଉଛି କୋଉଠି ଅପାତ୍ରରେ ଯେତିକି ଦାନ କରିବୁ ସେ ଦାନଟା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆସିବ ଏ ଭାଇ ଷଣ୍ଢ ଚନ୍ଦା ଦେବ ନାଇଁ କି 5 ଲୋକ ତାକୁ କହିବେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦବ ଯେ ସେ ମଦ ପିଇଦେବେ କୋଉଟା ଫିଷ୍ଟ ଦିଏ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ଖାଇଦେବେ ସେ ଧାନ ସବୁ କଣ ହବ ସେ ଦାନ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବେ ନା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେବେ ସେଠି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛ ଦୌଡ଼ିବେ ନା ଦୌଡ଼ିବେ ନାଇଁ କି ଆଟା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ପଛ ଦୌଡ଼ିବେ ନା କାରଣ ଆସିଲେ କୋଉଠି ଚାନ୍ଦା ଦିଏ କହିଲେ ସେ ଦାନ କଲେ ବି ତା ଦାନ ଗୁଡା କଣ ତା ଦାନ ବି ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା ଦାନଟା ସବୁ ଦେଖିବ ଏଠି ଦଉନଥିବେ ସେ ସେଇଠି ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାରି ଦସ୍ତର ଦୌଡ଼ି ସେ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସାଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ନଥିବ
से पैसा कौन करेंगे से ये आनुष्ठानिक भाव करके दान करदे से धान कौन हम ना कहते तार दान अपवित्र स्थान दि जाए तार दान भगवान सेवा लगे भगवान कहते अर्जुन ए तीन गुण व्यक्ति यही मान बंधाई मत के चिंता करेंगे तुम्हें कह तीन गुण थे व्यक्ति कौन के ना सब तो आप मो ठार आसिले मत स्मरण करने समय ना या माया यहाँ गोटे गोटे जो कौन ऑप्शन दूसरी सी ऑप्शन कौन बाया से मत भजन करें ना कौन भक्ति मार्ग आसपार कहते कौन ना तीन गुण द्वारा मोहित नुहे से हूँ अविनाशी जी तीन गुण द्वारा ये सत्तर तो तम गुण द्वारा जी कौन विचलित नहीं हाँ हो जहाँ कृष्ण तो अच्छा विचलित नुह ये गुण द्वारा व्यक्ति कौन हो ना उच्च नीच हो गुण द्वारा परिचालित हो दुख सुखटा गुण द्वारा पाऊँ निर्गुण स्थिति का तार सुख ना कि दुख ना जो सुख ना दुख ना से निर्गुण कौन थे ना कौन कौन अवधूत बाबा कौन थे ना कौन अवधूत से कौन माने जड़ संसार प्रति कौन से कौन आसक्ति नहीं कि कौन माने वास्तव नहीं कहते अर्जुन तीन गुण मोहित नुहे से अविनाशी कौन कहते सारा दुनिया एक तीन गुण द्वारा बंधा है मत किए भजन करियो सिना ये फासुरु बाहरी गले के मत भजन करियो कि परिवार समूह को त्याग करे चलनु करी केड़े केड़े बड़ मंदिर सब गोड़े फांका हो गला तभी देखियो हम जैसे अलारनाथ गौड़ी मंदिर पहुंचल महाराज कोटी अच्छा कहीं रोषे कर कहलु महाराज प्रसाद दिए कौन प्रसाद आता आम मुठे रोषे कर खाऊ ना दी जन सन्यासी आके बुझी पार्छ मंदिर सब रही बर्तमान फांका घर 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 तैयारी चलती तार प्लान प्रोजेक्ट चलती मंदिर फांका रहा मंदिर तैयारी रही लोक ना यही कलिर अवस्था ये केते कष्ट करी पड़ो कर रही कहली वर्तमान रजगुण कौन तम गुण व्यक्ति रजगुण बढ़ी जाते कौन हो राक्षस मान स्वभाव बढ़ी जा सॉरी कौन तम रजगुण हूँ असुर स्वभाव बढ़ी जाए तम गुण आसला बेलू राक्षस स्वभाव बढ़ी जाए राक्षस मान भजन साधन किसी ना खाली खाओ सी सब ये रजगुण लोक व्यक्ति कोटी मंदिर जो मुंडिया मारे तार किसी कथा नहीं लोक आसला से लोक आस कहला महिषासुर मत कहला कहला मु कहबी आपन टे मत छाड़ंतु इस्कन रे कीर्तन होची मुडे जीवी कहला कौन कीर्तन कौन वर्तमान कांदुचन बंचिया को कोटी कोटी संपत्ति अच्छी डॉक्टर बॉम्बे पढ़ी पढ़ी के आसिले डॉक्टर मना कर दे कृष्ण समकले कहले से मु तुम केते थर कहि ता मैनेजर जे कहत मु केते थर कहि ते से निमंत्रण दे जंडे चालन वर्तमान कांदुचंती बंचिबा भाई डॉक्टर फेडे देना कौन हाई सुगर कमुनी ऑफर्स नहीं पारे ना
कि धन कि टंका रखिस से तो गोटे बटन मारे सब डॉक्टर बुद्धि कौन फेल तुम कौन कह अच्छा आमर भी फेल हो पारे ठीक आम कृष्ण भजन को फेल हो जाऊ आमर भी सेंद्र हो पारे हम किंतु आम गुरु महाराज आम तैयार आम मरिया को डरनु कांदीबू ना आम रख बोली आम मृत्यु मेडिसिन खाऊ प्रहलाद परीक्षित महाराज मृत्यु को डरिले ना डरिले जिते भागवत कथा शुणा सरला तक्षक आसवे परीक्षित कहते मत गोटे तक्षक कौन हजार हजार तक्षक दंशन कले भी मोर किसी हम ये भगवान कथा आस्वादन कर भक्त हबार ये हूँ गुण क्वालिटी मरवे समस्ते आम मरवा किंतु आम मृत्यु को कौन भय कर जो समय मैंने ये कहले ना गौरवाणी प्रभु गुरु महाराज कहते से केमती अप्रकट है गुरु महाराज कहते सब तैयार जे मृत्यु कौन से मुहूर्त आमको आसी धरी पारे तो सब समय कौन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे भगवान नाम कर मृत्यु आसु कहले मृत्यु बिलेई भाया आस बिलेई जमी कौन तार छुआ को दांतार कामुड़ नहीं कि निरला स्थान रखिदब जो कटास पशि पारे कहले मृत्यु आसिले आम भगवान सेवा करुचे ये दूत मान नहीं कि वैकुंठ द्वार छाड़ी के आसवे नरक को ने यहाँ हमारा ग्यारंटी कार्ड प्रभुपाद एति आटलिस्ट जीव जहां कर इस्कन जॉइन कला माने से नरक को जीव ना एटा तार सर्टिफिकेट से भक्ति पे पुनर्बार आसी पारे किंतु नरक द्वार से देखिबा ना ये हूँ भगवान भजन करिबार कोन भगवान भजन करिबा व्यक्ति यही लाभ तम गुण व्यक्ति यदि स्थिति रही मृत्युवरण करे से कौटी जीव नरक जीव जी रे पिला छंग खेणा भाया अधिक खाई विभिन्न प्रकार आइटम खाइब विभिन्न प्रकार कौड़ी तो खाली विचलित बाया विचलित खेणा देखिए भक्तिमान ठाकुर कहते ये हूँ दुखर ये हूँ कौन कहते प्रभु मुझे दुखर कहानी कही शुण भगवान को दुख भक्तिमान ठाकुर प्रभु हे सुन मोर दुखर कहानी विषय भोग
आसुतामित वर्धन अनेका सर्वेन्द्रिया प्रभु को आप गोटे कहानी शुणाऊँ भगवान प्रार्थना करछंती गोटे कहानी शुणाऊँ विषय हलाहल सुधा भावे पी विषय टाकू पूरा शुद्ध पानी बोली भाविकी तापर 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 तार पिउछ कौन आर अवसाल दिनमणि ये पीउ 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 दिनमणि होती सूर्य सूर्य उदय ही अस्त ही आस्ते आस्ते कौन धड़ा पड़ेगा मुझे पीऊँगी दिन रात खाली पीऊँगी पुआ जो रस खाली पीऊँगी कौन कौन है तो पीऊँ असुविधा कौन होती ना मोर जीवन टा कि बेकार पड़े शुणा खेला बेले शैशव शैशव बालक अवस्था कौन खाली खेल कूदर वाला कहले कहले आपण भद्र कहले कहले बड़ किशोर गले खेल 15 वर्ष पर्यंत खाली खेला कूदर चलला किशोर अवस्था रे तापर क्वेश्चन कौन बुआ आइलो नाहले विवेक छुआ पचारे से ताका विवेक आसीबो ए सुनिले विवेक काम कर बुद्धि ताका नष्ट हो जाय केमिन खाली कौन झियो पु पछर दौड़ले पु झियो पछर दौड़ले विवेक सुन खाली खेल कूदर पड़े गला कोडी को गा खेल को खेल हबो राति लाइट फाइल लगे खेल कूद दिन बीती गला पड़े गला तापर आसला जौवन कहले भोगव से जौवन जौवन आसला बाहर घर ही कि बाहर हो नहीं कहले घर पाड़ी बसिला आगे घर करी बास आइला पिला छरई गोट बो आसी गोट रहबो मान जेतले जौवन आसिला घर चिंता आसिला कोई कौन को दिन भजन करे संसार काम तो सरुनी अच्छा घर कर सरला कहले कौन जौवन जौवन घर पाती बसिलु सुतामित बढ़े अनेक पिला छुआ बंधु बांधव मितवा बंधु 50 घर 60 घर बंधु धर्म बंधु बंधु तो बंधु अर्जुन से धर्म कर्म सब ताहे चल संग साथी पिला छुआ से बढ़ी कहसन वृद्ध काल आइला सब सुख भागिला जौवन जा से बढ़ी छी बूढ़ा आसिले कोन सब सुख भागल
पीड़ा बस हईल कातर खाली जंत्रणामय वृद्धटा खाली जंत्रणामय आखि बिंदुथबो मुंड बिंदुथबो खाइले हजम होंतो आखि निद होंतो खाली जंत्रणामय खाली छटपट छटपट जीवनटा कहले एबे तो बुझु ना सेतेबेले बुझिले बे कोन बुझिले भी शरीर सपोर्ट दे परिबन आ बुढ़ा बुढ़ा तो बेसी आसक्ति बढ़िबो ताकर बेसी आसक्ति देखिबो यदि कଳି झगड़ा अधे थाई घरे से हो बुढ़ा बुढ़ी घर हे आज काची पो स्कूल जी माने ता माटा कहिंदा करियो ना ये झगड़ा ना करि सर हे सी हेला तापर ये हेला झगड़ा बस कल जत्ते लंका जत्ते पाची होते राग ये जत्ते बुढ़ा आसे केते बड़े जंत्रणामय कहले कोन वृद्ध कल आइला सब सुख भागिला पीड़ा बसे हाड़ी कातर सर्वे सर्वेन्द्रिय दुर्बल जो खाया पीवा सोया बाहवा जो स्वप्न देखुचे सब पिता पिता लगे सब दुर्बल क्षीण कलेबर आ कोन हो रोगाभार दुखित अंतर ये बुढ़ा बुढ़ी देखा देखी भावे कहीं देखिला वीडियो कॉल करो सेतल सेठी पाखरे बुढ़ी थबो बुढ़ा थबो ये आम छड़ ताम छड़ ए वीडियो कॉल न दे तो मुह न देखले भल लागनी सेतले सही मुह पिता नाही कल वृद्ध कण आसी सो भागी पळेबो इंद्रिय वंश कोन हबो कल दुर्बल क्षीण कलेबर से रूप को के देखिए ना बुढ़ा बुढ़ी के अनु जीव बुढ़ाटा था बुढ़ा था कि बुढ़ा न लगे बुढ़ा बुढ़ी के मत अनुज कला फला बुढ़ी से पूरा मेकअप मार्क है पूरा हाफ पैंट बुढ़ा सो हाफ पैंट बुढ़ी मा मानसु कोन नाइट पिंडी बोलले केमिति को जुबक जुबक ठीक रही सब देखो देखो अबे ओने तुमे बॉम्बे आडू जाई शहर मन जाओ देखो रे बापर हाफ पैंट पुअर हाफ पैंट ए बर्तन अवस्था एक तुम हाफ पैंट पिंदिले कोन टुका हे जिवे की टुका पिंदिले बुझियो कहछन्ती ये सब कोन कर्मेंद्रिय दुर्बल क्षीण हाय कळगर भोग भावे दुखित अंदर समत खाइ तो सांगर ना दांत पड़ी तो दांत पड़ी तो समता पाखर खाउ तो सब सिकाले विकलाट होतो माने कोड को भोग भोग भावे दुखित भोग करि पारनी बोली कि दुखित बोटा भल साड़ी पिन दो छिटी फैशन फैशन एक बाहर दो सास देखल ता मोडा देखल लोग माकड़ी घोड़ा खा दो तो ओगले ताको खराब लागियो ना घोड़ा दे दियो कोचंदी भोग भोग न मिले बस दुखी दुखी दुख पायो कोचता करन ना ज्ञान लभहीन भक्ति रस वंचित आरंभ की हबो उपाय ज्ञान नष्ट हे जीवो भक्ति नथिबो कोचन कोन हबो गोटे प्रार्थना भगवान कोचंती पतितर बंधु तुही पतिथ अधमा पतित बंधु तुही पतिथ अधमा रूपाय
ପତିତର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ପତିତ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପତିତ ଅଧମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପତିତ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଅଧମ କିନ୍ତୁ କୃପା ଉଠାଏ ତବ ପାଏ ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରିବେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ନା ମୋର ଏଇ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଜନରେ କୌଣସି ଗୁଣ ମୋର ନାହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି କଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱଭାବ ଆସିବ ଯଦି ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବେ ୟାର କୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେବି ଆମର ଗୋଟେ ଗୁଣ ବି ନାହିଁ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନା ଗୁଣ ନାହିଁ ପାଇବେ ଆପଣ ଯଦି ଗୁଣକୁ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେନି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆଇଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଆପଣ ଯଦି କଳିଯୁଗରେ ଜଗାଇ ମାଦେ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ କିଏ ଆପଣ ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତୁ କଳିରେ ଦୋଷ ନିଧେନ ଦୋଷ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଆପଣ ଯୋଉ କରୁଣା ସାଗର ଆପଣ ମୋର ଦୋଷ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଖାଲି ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଆପଣ ଭଜନ କରୁଛି ଆପଣ ପତିତ ପାବନ ବୋଲିକି ଏଇ ଗୁଣରେ ଆପଣ ପତିତ ପାବନ ଗୁଣରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ମନେ ପକେଇବେ ଟିକେ ଆମ କିନ୍ତୁ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକି ଆସିକି ଭଜନ କରିବି ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଇପାରିବ ନା ଏଇଟା ଆମ ଗୁଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣରେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ତବ ପଦ ପଙ୍କଜ ସାଧୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦକୁ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣରେ ଆସିଛି ଆପଣ ଅଧମର କୌଣସି ଗୁଣକୁ ଦେଖିବେ ନା କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡା ଅଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଗୁଣକୁ ନ ଦେଖିବେ ତେବେ କଣ କରିବେ ତାହେଲେ ମତେ ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବେ ନହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହିଲି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କଣ ଜୀବ ଭକ୍ତିବୃନ୍ଦ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଜୀବର ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆସିବ ତା ଜୀବନଟା ଏଇଭଳିଆ ପଳେଇବ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କଣ କର ନା ଏ ତିନି ଗୁଣ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିବ ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମୋ ଶରଣରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ କଣ ତୁମେ ତିନି ଗୁଣର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ ତୁମେ ସତ ତମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ ତୁମେ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ମୁଁ କଣ କଲି ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବୁଝିପାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଖାଲି ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଅ ମୋର କଥା ମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଆଉ କଣ ମାନ ମାନେ ନ ବସିକି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କର ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନା କଣ ହବ କଣ ନ ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଶୁଣ ଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଏଇଆ କଲେ ଗୁଣର ଅତୀତକୁ ଗଲେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ଗୁଣ ଭିତରେ ରହିଲେ କଣ ଆମେ ଗୋଲକଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାଇଁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ହବ କେମିତି ଯିବ ଆସିବ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଥ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ପଥ ଏଇ ହିଁ ଜୀବର ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ଥିତିକି ଆସିପାରିବ ନହେଲେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवताम की जय श्रीमद् भगवद गीता पाठ की जय गौर प्रेमानंद की जय କାଲି କଣ ଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ନେଟ୍ ହେଲା କଣ କହୁଥିଲେ କାଲି ଭକ୍ତିଗଣ ଠାକୁର
कण हाँ हाँ ए कहले ना कि कला फला बोली कि से मौसा हेबे ना खाली भाई हेकि रहिबे ठीक अछि आगे प्रश्न ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାହାରୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାୟା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମାୟା ତାକୁ ତ ଆଟାକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି ତ ସେ କିଛି ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାୟା ତା କାମ କରୁଛି ସବୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ସେ କିଛି ନ କରିକି କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲେ ତ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଦହି ହେଇଯାଉଛି କ୍ଷୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦହି କରିଦେଉଛେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା କଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ଦହି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କ୍ଷୀର ସ୍ଥିତିକି ଆସିପାରୁନି ବରଂ ସେ ତା ଥରୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କ୍ଷୀର ସାରାଂଶ ଘିଅ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ତା ସ୍ୱରୂପ ଆସିପାରେ ନା ଯେହେତୁ ଜୀବ ସେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକୁ ଭାବି ନେଉଛି ଏମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଶୁଣିଲେ ନା 24 ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ 24 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଲା ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜୀବର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଜୀବଟା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ତା କାହିଁକି ସଂସାରରେ ତାର ଆସିବାର କାରଣଟା ସେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତାର ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆପଣ ତମ ଆଖି ଚାହୁଁଛ ଦେଖିବ କଣ ଦେଖିବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଭରସା କରି ନେଇଛ ତ ଡ୍ରାଇଭର ତୁମ ନେଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ ପିଇକି ନେଇକି କେନାଲ ଗଡେଇ ଦେଲା ତମେ କଣ ହବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆତ୍ମା ହଉଛି କଣ ଆତ୍ମାଟା ହଉଛି ଏ ଶରୀର ହଉଛି କଣ ପାସେଞ୍ଜର ତ ମନ ହଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ତ ମନଟା ଲଗାମ ନଦେଲା ଡ୍ରାଇଭରଟା ଯଦି ମନଟା ଯଦି ତୁମ କୃଷ୍ଣ ନ ଆସିଲା ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ମଦୁଆ ହେଇଗଲା ଗାଡିଟା ସବୁ ଡେଞ୍ଜର ଅବସ୍ଥା ଚାଲିବ ବୁଝିହେଉଛି ନା ତ ଆତ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ପଶିବ ସେଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଭର କରିବ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରେଇ ଦେବ କାରଣ ସେ ଭାବେ ଏମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତ ଏମାନେ କଣ କଲେ ଆଙ୍କ ସୁଖ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଖି ଚାହିଁଲା ଭଲ ଦେଖିବି ପାଟି ଚାହିଁଲା ଭଲ ଖାଇବି କାନ ଚାହିଁଲା ଭଲ ଶୁଣି କଣ ଭଲ କଣ ଖରାପ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାର ଚାଲିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ତା କଥା ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ କଣ ନ ବୁଝିଲା ବୋଲି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ପୁଣି ତାର କର ବାସନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ପୁଣି ଘୁଷୁଟି କେତେ କୁକୁର କେତେ ବିରାଡ଼ି କେତେ ଛେଳି କେତେ ରାଜା କେତେ ପ୍ରଜା ଏମିତି ଚାଲିଲେ ଆଉ ତାର ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆତ୍ମାର ଘୁରିବା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳରେ ରହିଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ ଚେତନା ରହିଗଲା ତା ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ନୂତନ ଶରୀର ଆଉ ବଳମୂତ୍ର ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ हाँ हाँ କେହି ରହିବେ ନା ତୁମକୁ କଣ ଏଟାକୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଲେଖା ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏଟା କଣ ଏଟା ସବୁ ଆମ ଜୀବନର ଶୈଳୀଟାକୁ ସେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଥିବେ ତୁମେ ଥିବ ଆଉ କେହି ତୁମ ପାଖରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ ଏ ସବୁ ଭିତରୁ ପଶିବେ ନା ସବୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଦେବେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ପକେଇ ଦେଇ ଆସି ପଦାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଥିବେ ଗୁରୁ ଥିବେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ କେମିତି ହବ ଆରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦିଅନ୍ତି ତୁଳସୀ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ କାହିଁକି ତା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଲେ ସେ କଣ ଖାଉଛି ଜାଣିପାରିବ ନା ତାକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖାଉଛି ବୋଲି ସେଟା ଦିଅନ୍ତି କଣ ତାର ସ୍ମରଣ ଆସୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ତାକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟେ ଦିଏ କାହିଁକି ତାକୁ ମାଛ ଝୋଳ ଆଣି ପୁରୁଣା ପାଟିରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କାହିଁ ଦରକାର ହଉଛି କାହିଁ ଦରକାର ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ କାହିଁ ଦରକାର ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଜଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧରାମୃତ
भगवान का चरणामृत एड़ा सब जीव को दिया जाए हेले तार से स्मरण थिले मु एटा अमृत खाउछु बोली कि बुझी हाँ सेटा कहले भगवान कह दिना जम जम भाव स्मरण दी जब जब भाव स्मरण अंत्य कलेबर तुमर भावना मृत्यु समय जौन भावना थिबो से कलेबर से रूपटा पुन तुम धारण करिवो से भले रूप तुम आसे तुम वासनाटा से शरीर आत्माटा से शरीर को पळाइयो सेटा हଉଛି କଣ ଆଟଲିस्ट ସେମାନେ କଣ ମାନେ ମୋ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ଏଟା ମାନେ ମୋ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଭାଗବତ ପଢ ନିର୍ମାଲ ଦରକାର ହବ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କି ଦରକାର ନାହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଦେଲେ ବି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଯଦି ପଢା ହଉଛି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଏଟା ଆରମ୍ଭ କର ତାର କଣ କାମ ଲାଗିବ ସେଠି ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କରିଥିବା ମନେକର ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ଭଗବାନ ଭଜନ କରିଛ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର କାଟିଦେଲେ ମନେକର ଭଜନ କରିଛ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ତୁମର ସ୍ମରଣ ଆସିଲାନି ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ ମନେକର ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଜପ କରୁଛେ ଭଗବାନ ସେବା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସ୍ମୃତି ଆସିଲା ନା କଣ ହବ ତାହେଲେ ଫେରେ ଭଗବାନ ନେଇଯିବେ କାହିଁକି ନେଇଯିବେ ସେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଡେଲି ଗରାଖୀ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସବୁଦିନ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପଇସା ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଦୋକାନୀ ସେ ଗରାଖୀ ଫେରେଇ ଦେବ କି ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ଦଉଛା ନେଇଯା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ ନାମ କରୁଛେ ସେ କୃପା କରିବେ ଆରେ ତ ଯୋଉଟା କରିଛି ଅନ୍ତିମ ମନେ ପଇଲା ନା ଛାଡ ତାକୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦବ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇ ନେଇଯିବେ ବୁଝିପାରୁଛି जय जगत शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु पांचा पदर हेमंत प्रभु दुबई की वर्षा जय। ये प्रबल जन अच्छा अच्छा दुबई वर्षा प्रबल जन ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବଡ ଇଏ କଥା ଦୁବାଇରେ ରହିକିରି ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଠିକ ଅଛି ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରେଇଲେ ଏ ଯୋଉ ତିନି ଗୁଣର ସ୍ୱଭାବ ବିଶେଷ କରି ତିନି ଗୁଣ ସତରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣର ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କଣ ଆଉ ଏ ତିନି ଗୁଣ ଇଏ ଯୋଉ ତିନି ଗୁଣରେ ରହିଲେ କିଏ କୋଉ ମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ଯେମିତି ସତ୍ୱଗୁଣ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ଜଣେ କୋଉଠିକି ଯିବ ରଜଗୁଣ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ କୋଉଠିକି ଯିବ ତମଗୁଣ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ କୋଉଠିକି ଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ସାତ୍ଵିକ ଜ୍ଞାନ ରାଜସିକ ଜ୍ଞାନ ତାମସିକ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା କି ତିନି ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ବୁଝିପାରିବ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ବିଶେଷ କରି ତିନି ଗୁଣର ସ୍ତରର ସ୍ୱଭାବ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ ହବ ଏ ତିନି ଗୁଣରେ ରହିଲେ ସ୍ଥିତି କଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଅସୁର ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କଣ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ସମାନ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମକୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଅସୁର କଣ ରାକ୍ଷସ କଣ ଅସୁର ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ଏମିତି ବିକଟାଳ ରୂପ ହେଇଥିବ ଅସୁର ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳି ତାର ସ୍ୱଭାବ ତାର ପ୍ରକୃତି ଟିକେ ଯେମିତି ଆମର ରଜଗୁଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର ସ୍ୱଭାବ ସେମାନେ ବେଶୀ ପୂଜା ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କର୍ମକାଣ୍ଡି ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରାକ୍ଷସ ବୋଇଲେ ମୂର୍ଖ ମାନେ ସେମାନେ ନା ଧର୍ମ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ଅଧର୍ମ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ପାପ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ପୁଣ୍ୟ କଣ ଜାଣନ୍ତି ମନମୁଖୀ ଆଉ ଦେବତା ତ ଦୈବ ଗୁଣ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅଛି ଗୀତାରେ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଦୈବ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଭାଗ ଯୋଗ ସେଇଥିରେ ଦେବତା କଣ ଆଉ ଅସୁର କଣ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାହବ ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଶ୍ଲୋକକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଥରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम की जय
ରହିଛି ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଣାମ କରି ରଖିବା ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।